puksongno khupnai jing ta puksongno tini jing orona rokna ringmani hengkai norok Simon Baina Manipuro thangnai talsa tei khaksa romoi aro belaikeno wanama singsa chacharara mi tongmani kobangma bororok threija khorok rasa tei basi isai borok threija aro tabu buthri tongo sal brum brum borok satok jagi tongo borok nok nukhung ni putului thangai kem khlema tongkha machaya manengya ni ma tonglekha aroni tongkathani nokrok sogai rejak baikha meite tai kuki bosongni bororok ni bisingo abo haike national mani hor jengmani bagai kebangma pati mani ulo tapu recently je pati mung jin mokolo kalaika abo hoke May talni saltham eba 3rd May wo kaisa incident unkha abo hoke Imphal nisme 35 kilometers hakchalo kaisa hainom ni kaisa kami abo district hoke Kangpokpi o district ni under kalayo ajagawo beri khorok ni no khorok tham tongmani beri khorok tham no meite chalarok kebang ma khai thanglaye aparani borok no kreka bukha ke borok khari ma thangbai ka hor kuthugo o beri khorok tham borok bolong kuthugo khari ma thangmani aro borok no ri khulogoi borok no hemrekha borok ni bsak ni podre podja ko borok yak rakha borok no satukha oron bisingo khorok sa hingkai khari yokha o beri khorok sani bufayung bo abono tamne bidi songno bajirenani bagai bo khorang tisathani eba borok no chubana thangthani bono bothari khibjakha abo tabang bukuba saka hangke belaki kelai hai kaisa party mung pheba abono mokol bai nuk hangke tamung khamung bekha bai norok bekhani mokol bai abono norok kisa wan sugine busuk kirma singsa busuk lati ma singsa busuk wana ma singsa angkhana beri rokni jeng north east ni beri rok chini jeng kamchali chumma saka wa beri shati ritu kutu chini besak ni ri saka jente keseri ti kam hingkai chini besak no jeng kholok na bagai chini lachi mung no jeng narok na ni bagai pheba kaisa beri no jefru bini sakni be badri khulogoi asuk borok kebang mani beskang mo himre jago obberi afro langma besako tongphano bini besako tai khola tai tongya bo kaisa langma ganang kaisa mang kethoi mi thang belekino khakhamma singsa o patimung no viral khlai maya abo video recording khlai chakha 3rd May o patimung mani phiaba internet connection joto bondho khai ton mani bagai abo viral india viral inkha 19th July mia viral mani loge no kabang ma brirok mokol mukti klai chakha bekha phati oi khakhamma phaika sulukma phaika ang tabu opok sai tongphano ani bekha kulisai phayu ani besago kasangma bothai thai phayu abo bete hai ungkhana ojora aboni bagai chini bharat hakotorni jotoni se achuk thai kuchuga achuk jak chini khoroksa beri chini tamnai ST Adibasi beri boram ganang jek Draupadi Murmu bono jeng bini thaniwo koina muchungu neng khoroksa beri ngi tongkhanke neng khoroksa hani besa eba Adibasi beri ngi tongkhanke kaisa Adibasi beri amhai khlaioi satok jagi tongmani neng gandhari hai mokolori khawishmi tatungdi nini o mokol ni ri khulogoi neng Draupadi je Mahabharata ri khulog jagai satok jakmani jotoni besrango ri mokol ni ri khulogoi neng khorang tisadi obono mothak di hinoi
द्रौपदी मुर्मू जी नीन थानी अब चिनी कोइमु मोदी जी छाओ चिनी भारत नी बरम गनांग प्रधानमंत्री बसाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को बचाए तो पहले, उसके बाद उसको पढ़ाना है। कौन सी बेटी को पढ़ाना है? बेटियां अगर खुलेआम नंगे हटने लगे, नंगे चलने लगे और हजारों लड़कों के सामने उसको अगर विवस्त्र होके रेप किया जाए, कौन सी बेटी को आप पढ़ाएंगे? कौन सी बेटी को पढ़ाने के लिए आप बोल रहे हैं? मोदी जी, आपके कान को खोलिए, आपके मुंह को खोलिए, आपकी आंख को खोलिए, देखिए आपकी बेटियां और कैसे बचेंगे। बेटियां लाश बन गई है। अगर आप भारत माता की जय बोलते हैं कि भारत माता हम भी है, हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट की सभी माएँ, सभी महिलाएं, हम भी भारत माता की जय बोलते हैं और हमारा इज्जत ही नहीं रहा है तो भारत माता की इज्जत कहाँ रहेंगे। आप पहले हमारे इज्जत को बचाइए, हमारे जान को बचाइए, हमारे बच्चों को बचाइए, फिर बोलिए भारत माता की जय। आंगो सानो मोदी जी, नों भारतनि जतन सायख'जौ फान्ति तंनाय हांके नों नाय खलायदि शुधु बीजेपी खलायका हांकाय न शुधु आरएसएस नि सपोर्टर हंका हांकाय न भारतवासिया सिर्फ आरएसएस सपोर्ट करने वाले और बीजेपी के सपोर्टर ही भारतवासी नहीं है। हर पार्टी करने वाले, हर धर्म मानने वाले सभी आपके देशवासी है और सबको बचाना आपके कर्तव्य है। और यही बोलने चाहते हैं कि मोदी जी मणिपुर को बचाइए। मणिपुर में वो सुलगता हुआ वो आवाज को आप सुनिए। मणिपुर की सभी मेइती बहनों की लाज को बचाइए, कुकी बहनों की लाज को बचाइए। सभी मणिपुर की सभी बच्चों की चीख को सुनिए। कोई उसकी माँ विवस्त्र हुए तो वो बच्चे का कैसे बचेंगे? वो कोई बीवी विवस्त्र होंगे तो वो पति कैसे बचेंगे? अगर भारत को बचाना चाहते हैं तो मोदी जी प्लीज मणिपुर को बचाइए और मणिपुर के आग को बुझाइए। यही आप ही रहेंगे। हम ये त्रिपुरा की TWF की सभी महिला की ओर से आपको विनती करती हूँ, अगर हमारा आवाज आप तक पहुंचे तो आप जल्द ही जल्द मणिपुर की आग को बुझाइए। हमको ये मालूम नहीं है कि मणिपुर की मेइते अच्छा है या कुकी अच्छे हैं, हमको ये मालूम नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। उसका जल्द ही जल्द बंद कीजिए। आपकी आँख को खोलिए, आपके कान को खोलिए, आप नजर दीजिए मणिपुर को। আপনারা সবাই জানেন এবং দেখেছেন যে গত 3 মে মণিপুরে আমাদের কুকি সম্প্রদায়ের 2 মহিলাকে যেভাবে নগ্ন করে সারা রাস্তায় হাতিয়ে যেভাবে অত্যাচার করা হয়েছে সেই ভিডিও ভাইরাল আমরা গতকালকে দেখেছি। সেই ভিডিওকে দেখি আমরা আর থাকতে পারছি না, কারণ আমরাও মহিলা, আমরাও মা। সেই জন্য আমরা প্রতিবাদ করার জন্য আমরা আজকে আপনাদের সামনে আসতে হয়েছে। আমরা অনুরোধ করব আমাদের কেন্দ্র সরকারের প্রধানমন্ত্রীজি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীজি এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, যেহেতু আমাদের একজন মহিলা, ওনাদের কাছে আমরা অনুরোধ করব এবং আশা রাখব যে মণিপুরের যে ঘটনাকে যত তাড়াতাড়ি শান্তি বজায় করে আনতে এবং ওইখানে 1.5 মাস ধরে যে হিংসার ঘটনা চলছে 2 জাতির গোষ্ঠীর মধ্যে, সেটা খুবই দুঃখজনক। এবং গতকালকে যে ভিডিওগুলি আমরা দেখেছি সেই ভিডিও দেখে আমরা খুবই
লজ্জিত এবং খুবই আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। এইসব ঘটনা করা ঠিক হলো না, কারণ আমরা এই রাজ্যের বাস করি, আমরা ভারতবর্ষের বাস করি। ভারত আমাদের মাতৃভূমি। সবাই বলে ভারত মাতা কি জয়, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও। সব যে কোনো ব্যক্তি হোক, মহিলাকে অসম্মান করার আগে, মহিলাকে নির্যাতন করার আগে যেই ব্যক্তি হোক, প্রথমে উনিও এক মহিলার গর্ভেই জন্ম হয়েছিল, সেই কথা ওনারা ভুলে গেছেন। সেই জন্য আমরা যে কোনো সম্প্রদায়ে হোক, যে কোনো জাতিই হোক, মহিলা যদি এইভাবে নির্যাতন হয়ে থাকে, তাহলে আজকে আমরা ভারতবর্ষের যে একটা মন্ত্র শুনেছি, আমরা ভারত মাতা কি জয় কিংবা ভারত আমাদের মাতৃভূমি, শুধু মুখেই বলে থাকবে না, সেই মুখের বলার কাজটা কি কার্যকর হবে না? সেই জন্য এই ভারতবর্ষকে যারা পরিচালনা করে থাকেন, ওনাদের কাছে আমি অনুরোধ করব, মণিপুর যেভাবে হয়েছে এখন পর্যন্ত সমস্ত ইন্টারনেট বদ্ধ, ওইখানে যে কোনো কিছু ঘটনা হলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই না, আমরা জানতেও পাই না। আমাদের এই নর্থ ইস্টও একটা ভারতবর্ষের অঙ্গ, নর্থ ইস্টকেও তো দরকার, কিন্তু আমাদের এই নর্থ ইস্টকে আমরা মনে করি নর্থ ইস্টকে 7 সিস্টার 8 সিস্টার হয়েছে, সেটাকে লক্ষ্য করা খুবই কম আমাদের ভারতবর্ষের যারা ভারতকে চালায়। সেই জন্য আমি অনুরোধ করব, আমরা এই মহিলা, 2 বোনের মহিলা যেন, মহিলাকে যারা নির্যাতন করেছে তাদের জন্য শাস্তি হয়। আর ওইখানকার যারা পুলিশ প্রশাসন, যারা স্বরাষ্ট্র দপ্তর, যারা পুলিশ প্রশাসনের কর্মরত, তাদেরকেও যেন সাসপেন্ড করা হয়। তাদের চোখের সামনে কিভাবে আমাদের এই 2 মহিলাকে এভাবে সারা রাস্তায় নগ্নভাবে বিনা কাপড়ে ওদেরকে এইভাবে রাখা হয়েছে, ওদেরকে এইভাবে যে নির্যাতন করা হয়েছে, সেটা খুবই দুঃখজনক। এবং সেই জন্য আমরা ওইখানকার মণিপুরের, বিশেষ করে মণিপুরের যারা সেই সময় কর্মরত পুলিশের যারা কর্মরত, তাদেরকে সাসপেন্ড করার জন্য আমরা দাবি রাখছি। এবং যারা এই 2 মহিলাকে এইভাবে নির্যাতন করেছে, তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ রাখছি। ধন্যবাদ।